la venida de Jesús está muy cerca, que en cualquier momento el Señor viene a buscarnos. Pero qué triste sería si Jesús viene y no nos encuentra velando, no nos encuentra, como dice ahí, esperando su venida. Tenés que dejar de confiar y buscar recursos humanos. Tenés que decir: Señor, yo me agarro de tus promesas, de tus palabras. Y si muero, pues voy a morir, pero aferrado a la esperanza. Yo no voy a morir aferrado a alguien, sino que la esperanza tuya, porque tu mano me sostiene. Ay. Y qué importante nosotras como mujeres, como esposas, que traigamos el reino de Dios a nuestra casa. Invitarle al Espíritu Santo cada día que se forme Jesús en mí, que se forme Jesús en mi esposo y en cada uno de mis hijos. Maybe you got saved and God moved in your heart when you went to camp for the first time, and then you went home and 3 weeks later you were back to doing what you were doing, and you were like, oh, I remember that. The thing that God did. It's not the thing that He's doing right now. It's the thing that God did. Yeah, but it's so easy to focus on what God's done in the past. But I think God is looking for people that will listen to His voice enough to pay attention to what He wants to do in the future.